Oke, kita lanjutkan pelajaran kita. Saya akan share screen dulu seperti biasa. Sebentar ya. Halaman 198. Bukan 187, salah. 187. Oke, kita akan sedikit mengulangi yang kemarin. Kita coba beberapa ini ya, past tense, beberapa yang penambahan ed, ya penambahan ed. Kita akan belajar beberapa kata baru. Saya akan tunjukkan di sebentar, ada nggak di halaman sebelumnya? Nggak ada yang aneh sih ini. Hanya ada di pengucapan, tapi saya akan skip ini dulu karena mungkin terlalu membingungkan untuk di awal. Tapi nanti di lain kali mungkin akan saya singgung lagi mengenai penekanan ucapan. Tapi saya akan ini dulu mengingatkan beberapa ini ya, penambahan ed, misalnya visit itu menjadi visited, ya visited, dan dibaca ya kan karena ujungnya t atau d itu di nya ditambah ya, visited. Open, jadi hanya ditutup aja gitu, di mulutnya agak ditutup, opened, tambah ed ya. Admit ujungnya t, admitted ya, admit jadi admitted. Occurred tambah ed, hanya mulutnya agak dikatupkan saja sedikit, occurred, tambah ed langsung ya. Berapa? Ingat yang dibaca nya itu hanya yang ujungnya d dan yang ujungnya t. Ya, hanya ujungnya d atau ujungnya t. Oke, kita coba sedikit latihan kecil ya. Sedikit latihan kecil. Misalnya pertama itu, the teacher answered a question for me in class. Nah, itu ada berapa yang lain. Kita coba langsung masukkan kata dalam bentuk past tense-nya ya, tambah ed. Oke. Dan nanti dieja ya, ejanya yang benar bagaimana. Silakan tunjuk tangan yang mau nyoba. Ya, langsung nomor 2. Yesterday I visited my auntie and uncle at their home. Ya, visited ya. V-I-S-I-T-E-D. Ya, visited langsung ya. Oke. Thank you. Oke. Nomor 3. We listened to some music after dinner last night. Listen gimana? L-I-S-T-E-N-E-D. Ya, langsung ya, tambah id langsung. Oke, makasih. Thank you, sir. Nomor 4. It was okay for the children to have some candy after lunch. Mrs. King
offered them to have a little candy. Offer. Kayaknya ada yang lebih tepat deh. Tapi sebenarnya bisa juga sih. Offer them tuh. Tapi ada yang lebih tepat, coba. Bisa nggak? Ada yang lebih tepat. It was okay for the children to have some candy after lunch. Kayaknya ada yang lebih tepat deh. Halaman 18 berapa sih? 7 exercise 16. Kebayang yang ada yang lebih tepat? Offer sebenarnya masih bisa, tapi ada yang lebih pas kayaknya. Listen udah, visit udah, answer udah ya. Ya, kebayang nggak apa? Kata kuncinya ini, it was okay. It was okay. Jadi mereka tuh boleh makan permen setelah makan siang. Ya betul, permitted. Coba dieja permitted. P-E-R-M-I-T-E-D. Double T ya. Double T-E-D. Ingat kalau yang ujungnya itu harus double. Misalnya contohnya apa? Misalnya yang lain, misalnya kok jadi bingung aku. Misalnya bentar. Permit. Yang ini ya, yang konsonan, vokal konsonan ya. Konsonan, vokal konsonan misalnya bug. Ya, kan? BUG konsonan vokal konsonan. Nah, kalau konsonan vokal konsonan di ujung itu harus konsonannya di double. Ya. Konsonan vokal konsonan itu konsonannya harus di double. Ini kan polanya MIT ya. Yang terakhirnya kan MIT. Mid. Nah, T-nya itu harus di double. Jadi permitted. Ya, nggak apa-apa. Nanti sebenarnya lama-lama juga nggak dihafal sih. Lama-lama juga kita terbiasa. Pokoknya permitted ya di double aja gitu. Nggak tahu aturannya, tapi semata-mata terbiasa. Jadi kadang-kadang butuh waktu untuk membiasakan. Begitu sering kamu lihat kata permitted, ya udah otomatis tahu kalau T-nya satu kok kayaknya salah ya. Jadi ini lama-lama sih pakai feeling juga sih. Saya juga kadang-kadang aturannya lupa-lupa ingat begitu. Jadi hanya kira-kira aja lama-lama ya. Oke, nggak apa-apa. Thank you. Thank you, Mr. Oni. Next. Nomor 5. Sir. Ya. Number 5 ya. I opened the window. Ya. I opened the window because the room was hot. Ya, gimana spellingnya open? O-P-E-N-E-D. Ya, open. Betul ya, open. O-P-E-N-E-D. Oke, masih. Next, nomor 6. Good evening, Mr. Oni. Good evening. A car accident happened at the corner of 5th Street and Main yesterday. Ya, oke. Happen gimana nulisnya? H-A-P-P-E-N-E-D. Happened. Ya, betul. Ya, happened. Ya, a car accident happened at the corner at the 5th Street and the Main yesterday. Oke, makasih. Thank you, Mr. Oni. Next. Good evening, Mr. Oni. Ya, A bicycle accident occurred ya, on Forest Avenue yesterday. Ya, betul. Tanya, A-T-C-O-E-D. R-nya gimana? Ada satu doang. R-nya 2. E-D. Oh, 2 ya? Jadi ya, occurred itu R-nya 2. Oke, Soalnya oke. kita ngambil ini. Sebentar, mana nih? Aduh, kok jadi begini? Sorry, salah. Pencet. Soalnya kita ngambil dasarnya itu yang ini loh. CUR.
Oh, Occurred-nya itu makanya karena dia konsonan, vokal konsonan, dia ngambilnya itu. Oke, thank you. Ya, lama-lama terbiasa kok ya. Kan occur agak susah sih ngelihatnya, agak susah ngelihat dia double gitu, agak susah. Tapi lama-lama terbiasa bahwa occur itu pasti double. Oke. Thank you. Ya. Next, nomor 8. Silakan. Nomor 8 di unmute. NMS, siapa ini? MNS namanya. Nggak bisa? Kalau nggak bisa saya skip ya. NMS? Nggak bisa ya? Oke, saya skip dulu ya. Silakan. Silakan. Ya. My friend poured a glass of water and held it toward me. He asked me if I wanted it. Can I see the answer? Over. Ya. Over. Kurang jelas? Kurang jelas suaranya? The over. Over, oke. Over, ya betul. Ejaannya boleh? OFFERRED. Over itu satu. R-nya satu. Over itu pengecualian. Over itu R-nya satu ya. Offered me a glass. Ya mungkin saya nggak tahu kenapa. Mungkin pengecualian atau gimana. Tapi dia ini R-nya satu ya. She offered me a glass. Oke? Nomor 9. Yes, sir. Mau lihat itunya. Oh ya, a man unlocked the gate and naikkan ke atas, sir. Tinggal satu. Ya, admit ya, tinggal satu. Admit. Ya, gimana? Hati-hati. Ini past tense ya, hati-hati. Admitted ya. Admitted, betul. Ya. Ejaannya gimana? A D M I T double T T Ya, double T betul. Oh, double T E D. Double T ya, double T. Admit itu double T. Oke, thank you. Udah unmute lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan berikutnya. Ini spelling test nggak perlu deh. Ini perlu ini enggak ya? Complete. Oh ya, sekarang kalian harus ini ya. Lihat kapan pakai, ini ada 3 pilihan. Kapan pakai simple present, kapan pakai present progressive, kapan pakai simple past. Ya, simple past itu kejadian di masa lampau. Misalnya yang nomor 1, yesterday, kan kemarin ya, masa lampau. Jadi I walk to school, past tense ya. I walk to school yesterday. Kemudian yang present progressive itu yang sekarang, saat ini, right now. I am sitting in class right now. Sementara yang simple present itu biasa kita pakai untuk kebiasaan. Every night, setiap malam. Ya, I usually go to bed at 11 o'clock every night. Ya, jadi kalian harus bisa melihat ini pakai simple present, present progressive, pakai ing maksudnya, atau simple past. Ya, bisa ya? Oke, mesti bisa memilih. Saya mulai lagi dari mana nih? Yang bawah dulu deh, yang belum. Riris. Oke, silakan. Good evening. Oke, yang nomor 4. Sally finished simple past. Simple past. Oke, betul. Finish. Bacain aja langsung. Sally finished her
Suaranya putus. Homework at 10 o'clock last night. Ya, bisa di spelling finishnya? F E I. N F I N I S H E D. Ya, betul ya, finish. Ya, Sally finish her homework at 10 o'clock last night. Oke, sip. Makasih. Welcome. Oke, saya sapu. Yang NMS ini udah bisa belum ya? Saya minta unmute lagi ya, yang NMS. Udah bisa? Okay, I'm so sorry, sir. Yes, sir. Ya, I'll nggak try. apa-apa. Oke, number 5, please. I studied at the library yesterday. It is used by past tense. Past tense, oke. Can you spell it? STUDY. No. I. Berubah jadi I ya, jadi I. Iya. I-E-D. Ya, hati-hati kalau yang Y itu berubah jadi I. Ya, Okay. jadi study dia. Lama-lama terbiasa kok, jangan khawatir. Ini mungkin kalau pertama ngafalin kesannya kok susah gitu. Tapi begitu kamu baca, makin banyak nulis, itu semua nanti jadi otomatis. Bahkan kamu nggak perlu ngafalin. Ini hanya masalah kalau di awal mungkin kesannya kok banyak banget ya harus dihafalin ya. Sebenarnya enggak kok. Syaratnya satu, kamu mesti sering baca, kalau misalnya nonton YouTube yang bahasa Inggris tuh subtitlenya coba dinyalakan. Itu lama-lama terbiasa ngelihat huruf-hurufnya apa. Jadi lama-lama terbiasa, bahkan kamu nggak orang yang native itu mereka juga nggak tahu aturannya seperti apa, pokoknya ya begitu aja ya. Jadi jangan terlalu khawatir kalau ini. Oke, makasih. Thank you, sir. Berikutnya number 6. Number 6, I study English every day. Can you spell it? STUDY. Oke, nggak ada perubahan ya, present ya, simple present. Karena pakai every day ya. I study English every day. Oke, makasih Linda. Thank you. Next, number 7. I am in class right now. I'm studying in English. Ya, I'm studying English. Can you spell it? Studying? STUDYING. Ya, studying ya, DYING. Oke, makasih Farin. Yeah, you're welcome, sir. Next. Ehud, bisa? Buka Oh mic. ya. Oke. I need an umbrella because it rains right now. Hati-hati. Right now. Jadi pakai apa? Oh, it is raining. Because it is raining. Okay, can you spell raining? R-A-E. I. Hati-hati. Itu I. Kepleset biasa. Oke, ulangi. R-A-I-N-I-N-G. Ya, oke, nggak apa-apa. Kan suka ketukar bahasa Indonesia. Pakai I ya, jangan I ya. R-A-I-N-I-N-G. Oke, thank you, Ehud. Oke, next. Number 9. Yes, sir. Ya. Number 9. It rained yesterday morning. Oke, can you spell it? R-A-I-N-E-D. Ya, rained. Ya, rain. Jadi pakai simple past ya. Karena ini yesterday morning. Oke, thank you. You're welcome, sir. Next. Number 10. Number 10. 10. My roommate helped me with my homework last night. Oke, jadi H-E-L-P-E-D. ya, help. Oke. Thank you. Ada suara apa tuh nggak tahu. Kayak Darth Vader. Oke. Berikutnya. Tadi
Ini ya mestinya. Oke. Kok kayaknya ngeheng ya. Oke, Vi, silakan. We can go outside now. The rain stopped a few minutes ago. Stopnya pakai apa? Past tense. Past tense ya, betul, past tense. Jadi tulisnya STOP. P-nya berapa? Double. Ya, P-nya double ya, stop. The rain stopped a few minutes ago. Beberapa menit yang lalu tetap past tense ya. Oke, thank you. Nomor 11. The children are in the park. They are playing baseball. They Playing. ya, They are betul. playing. They are playing. Mereka sedang ya, ini Sedang. bagus. Kamu dapat ini sense-nya dapat, walaupun nggak ditulis right now atau apa, tapi kamu dapat sense-nya ya. Mereka tuh sedang ada di taman, mereka sedang main baseball ya. Sense-nya kamu dapat, betul. Sip, bagus. Number 13. Yes, sir. I played soccer last week. Yeah, how do you spell played? P-L-A-Y-E-D. Ya, langsung gitu ya, tambah ed, played ya, karena last week ya. Oke, thank you, Brandon. Okay. 14. Yes, sir. Ya. Yesterday morning, I brushed my teeth, washed my face, and shaved. Ya, shave. Ini pakai apa? Simple past, simple present, atau present progressive? Karena yesterday morning, jadi simple past. Simple past ya. Oke, jadi brush gimana? Brush tambah ed. Tambah ed langsung ya, betul. Wash. Terus yang wash? Ed juga. Wash tambah ed juga. Shave? D. Ya, tambah D aja ya, shave, betul. Ya, karena udah ada E ujungnya ya. Jadi brush, wash, shave. Oke, thank you, Friska. You're welcome. 15. Yes. Anne is in her living room right now. She's watching television. Ya, she is watching ya, betul. Can you spell watching? W-A-T-H-A-B-C-C-H-I-N-D. Oke, ya, watching. Oke, thank you. Yes, sir. Aduh, ini komputer saya agak ngeheng ini. Nggak bisa ngeklik. Sebentar ya, maaf. Oke, nomor 16. 16. And usually watches Ya, TV betul. in the evening. Oke, can you spell watches? W-A-T-C-H-E-S. Ya, betul. Dia pakai ES ya, watches. Karena N ya, orang ketiga. And usually watches TV in the evening. Oke, bagus. Thank you, Andre. Welcome. 17. She watched a good program on TV last night. Ya, spelling. Watch-nya. A-T-C-H-E-D. Ya, watch. Ya, karena last night ya. Oke. Thank you. Kayaknya mic kamu bermasalah tuh. Kenapa tuh ada suara-suara seperti Darth Vader. Oke, berikutnya 18. This is English right now.
We are doing an exercise in class right now. Ya, betul. We are doing ya. Yeah. Terus? We are using verb tenses in sentences. Sebentar, ini kaitannya apa nih antara sum dan tambah? Oh, ini exercise maksudnya latihan ini ya, latihan bukan olahraga ya, tapi latihan soal maksudnya ya. We are doing an exercise. We are using verb tenses in sentences. Betul ya, karena ini maksudnya sedang ini ya, sedang latihan, jadi kaitannya dengan itu. We are using verb tenses in sentences. Ya, betul. Nggak usah di spelling deh, ini udah cukup jelas. Yeah. Okay, thank you. Yeah. Yes. 19. I arrived in the city a month ago. Okay, can you spell arrive? Arrive tambah D. Tambah D aja ya. Oke, arrive tambah D. Oke, thank you. You're welcome. $20. Matt listens to music every morning while he's getting ready to go to school. Oke, listen-nya gimana? Listens. Ya, betul, listens ya, ada S-nya. Oke, thank you. Yeah, you're welcome, sir. Oke, sekarang ini panjang ya. Yang sebentar, ini masih berapa soal nih? Soal. Oh, udah terakhir. Terakhir. Oke, 2 orang ya, yang terakhir. Oke. Ini tadi Linda barusan udah ya? Saya lupa. Linda tadi udah ya barusan? Oke, nomor 21. Yes. Ya. Where is Matt? He is in his room. What do he do? Hati-hati. He is listening. What is he doing? What is he doing? Ini saat ini ya. Where is Matt? He's in his room. Jadi saat ini persis dia di mana? What is he doing? Betul ya. Terus jawabannya? He is listening to music. Ya, he's listening to music ya. Ini sense-nya itu kan saat ini ya. Nanya Matt itu sedang di mana dia sekarang? Oke, thank you. Oke, terakhir 22. Do you listen to the news every day? Yes. Itu pertanyaan, sebentar, agak kurang jelas. Sebentar, suaramu agak kecil. Ini pertanyaan ya, jadi gimana? Ulangi. Do you listen to the news every day? Ya, betul. Do you listen to the news every day? Ya, terus jawabannya? Yes, I like to know about events in the world. Ya, events. About events in the world ya. Oke. Terus? I usually listen to the news on TV before I go to sleep at night. Ya. But last night I listened to the news on the radio. Yang terakhir apa? Yang terakhir simple past. Simple past ya, betul. Oke, sip. Oke, thank you. You're welcome, sir. Oke, ini selesai kita yang ini. Sekarang kita akan lihat pelajaran berikutnya. Nah, ini yang kadang-kadang agak menyusahkan, terutama kalau masih baru belajar. Irregular verbs. Jadi present dengan past itu berubah, nggak ada polanya. Ini mau nggak mau dihafalkan, tapi lama-lama kalau udah ini kata-kata yang sering kita temui pasti hafal dengan sendirinya. Ya, misalnya come. Come itu jadi came. Ya, C-A-M-E. Presentnya come, datang. Past tense-nya jadi came. Do jadi did. Ya, mungkin kata did ini udah pernah kita lihat sebelumnya. Eat, makan, jadi ate. Ya, eat,
jadi ate. Get jadi got. Ya, get jadi got. Get ini artinya banyak ya. Get ini artinya banyak sekali, bukan cuma ngambil, tapi sebenarnya artinya banyak sekali. Got. Go pergi jadi went. Ya, go, come, lihat kalau come itu datang ya. Come jadi came, go jadi went. Have jadi had. Have punya ya, have jadi had. Put nggak berubah. Jadi ada beberapa bentuk yang nggak berubah. Jadi past tense dengan simple past dengan simple presentnya sama. Put, nggak ada bedanya. See melihat jadi saw. See berubah jadi saw. Sit duduk jadi sat. Sleep jadi slept. Ya, sleep jadi slept. Stand jadi stood. Ride jadi rode. Ya kelihatannya memang semacam ya kadang-kadang memang ada beberapa pola sedikit, tapi pola ini baru bisa kita bahas kalau kita tahu cukup banyak kata. Jadi untuk sementara saya nggak akan mengajarkan pola. Ya, kita lihat contoh misalnya I come to class every day, simple present. I came to class yesterday, simple past. I do my homework every day, kan mengerjakan PR tiap hari ya. I did my homework yesterday, kemarin. And eats breakfast every morning. Simple present. And ate breakfast yesterday morning. Jadi simple past. Ya, sedikit-sedikit aja kita hafalkan, lama-lama nanti akan makin ini. Makin apa? Makin terbiasa. Ya, saya mau kita coba satu orang 2 soal ya, 2 soal. Pertama menghafalkan itu, terus langsung sama ini ya, katanya diubah ya, diubah jadi yesterday aja lah paling gampang itu atau apalah. Paling kalau mau gampang sih pakai yesterday, tapi pakai bentuk masa lampau lain juga nggak apa-apa. Misalnya nomor 1, Tom gets some mail every day. Diubah jadi past, Tom got some mail yesterday. Ya, pertama diubah kata kerjanya dulu ya, gets jadi got. Ya. Oke, satu orang saya kasih jatah 2 ya. Silakan mulai dari Dinda dulu. Oke, nomor 2 dan nomor 3. Silakan Dinda. They go downtown every day. They went downtown every day. Kalau udah pasten jangan pakai everyday lagi ya. Waktunya Yesterday. When. Ya. Go jadi when ya, betul. They went downtown yesterday. Oke, satu lagi. We have lunch every day. We had lunch yesterday. Ya, we had lunch. Ya, we had lunch. We have lunch. Jadi we had lunch. Oke, thank you Linda. Thank you. Nomor 4, nomor 5. Silakan. 4. Oh. I see my friends every day. I saw my friends yesterday. Ya, I saw my friend. Hamid sits in the front row every day. Hamid sat in the front row yesterday. Ya, betul. Sits jadi sat ya. See jadi saw. Oke, thank you. Saya boleh nanya enggak? Silakan. Yang tadi nomor 2, kenapa they go to, nggak ada to-nya ya? Ini emang ini khusus ya, ini spesial. Downtown itu langsung. Itu memang ya nggak tahu lah itu aturan. Pokoknya go downtown itu kayak semacam go shopping gitu loh. Bukan go to shopping, langsung go shopping Nggak, gitu kan ya? go shopping langsung kan. Jadi memang ada beberapa kata tuh langsung gitu. Jadi udah satu paket. Jadi udah langsung. Biasanya kita go to school atau mana. Nah, tapi ada beberapa kata yang memang satu paket, nggak pakai to. Kayak go downtown, go shopping itu kan langsung begitu. Ini memang bentuknya aja begitu ya. Bahasa itu kadang-kadang tuh nggak pakai aturan ya. Maksudnya aturannya suka-suka yang punya bahasa gitulah. Jadi ya kita terima aja. Kalau pokoknya kalau downtown sama go, ya mereka bilangnya go downtown. Ya udah begitu aja. Ya. Oke, sir. Thank you. Oke, nomor 6, 7.
I slept for 8 hours yesterday. Ya, I slept. Jadi ya, betul. Number 7. The students stood in the line at the cafeteria. Ya, stand berubah jadi stood ya. Oke, thank you Friska. You're welcome. Nomor 89. I wrote a letter to my parents yesterday. Ya, wrote ya, right? Jadi wrote. Oke, number 9. Wai Leng came to class yesterday. Ya, oke. Comes jadi came ya. Wai Leng came to class late yesterday ya. Oke, thank you. You're welcome. Number 11, 12. 10, 11. 10, 11. Silakan. 10. We do exercises in class every day. We Sorry, did boleh diulangi? Yang nomor 10 boleh diulangi? Nggak jelas tadi. We do exercises in class every day. Ya, terus jadi? We did exercises in class every day. Jangan pakai, kalau udah pakai did, jangan pakai everyday ya. Yes, yesterday, sir. Ya, oke, betul. Next, nomor 11. 11. I eat breakfast every morning. I ate breakfast yesterday. Ya, jadi eat jadi ate ya. Oke, thank you. Yes, sir. Oke, 12, 13 terakhir. Okay. 12. I get up at 7 every day. The person is I got up at 7 yesterday. Ya, oke. Number 13. 13. Robert puts his books in his briefcase every day. Robert put his books in his briefcase yesterday. Ya, puts jadi put ya. Kalau puts itu masih simple present, tapi kalau past tense jadi put ya, nggak pakai s ya. Oke, thank you. Oke, selesai. Sekarang kita lihat apa lagi ini. Ini masih sama sih. Masih sama, kayaknya aku skip aja deh. Oke, nah ini apa ini? Oke, ini sama seperti tadi ya. Tapi hati-hati, bentuknya bisa jadi nggak ini lagi ya. Bentuknya nggak selalu tambah ed ya. Ini soalnya ada berapa sih? Agak banyak nggak? Oh, nggak terlalu. Oke, 1 orang 2 ya. 1 orang 2. Misalnya itu yesterday morning kan past tense ya. Jadi I got up at 8 o'clock. Hati-hati, bedakan get up dengan wake up. Get up dengan wake up itu artinya beda. Get up itu bangun dari ranjang. Get up. Wake up itu membuka mata. Ya, wake up itu dari tidur kita buka mata. Wake up itu wake up, buka mata. Tapi kalau bangun dari ranjang, turun dari ranjang itu get up. Ya, jadi orang biasanya wake up itu kalau bangun orang biasanya pakai get up. Kita mengacu ke bangun tidur ya. Soalnya wake up itu biasanya kita cerita tiba-tiba kita sedang tidur mendengar suara, tiba-tiba mata kita tiba-tiba ngebuka karena dengar sesuatu. Nah, itu baru wake up itu benar-benar buka mata dari kondisi tertidur ya. Jadi rasanya ya, nilai rasanya agak beda ya. Wake up dengan get up. Oke, langsung ya 1 orang 2 nomor. Nomor 2, 3. Silakan. Number 2, Mary talked to John on the phone last night. Pakai apa ini yang nomor 2? Talked ed. Pakai ya talk ya, pakai ed ya talk. Jadi dia pakai past ya. Betul. Number 3. Number 3, Mary is talking to John on the phone right now. Ya, betul ya, is talking right now. Jadi pakai progresif ya. Oke, thank you Andre. You're welcome, sir.
Lanjut, dua lagi. Mary talks to John on the phone every day. Pakai S ya, tambah S ya. Betul, talks. Betul. Ya, every day soalnya ya. Oke. Number 5. Jim and I ate lunch at the cafeteria 2 hours ago. Oh ya, past tense ya. 8. Betul. Sip. Thank you. 6, 7. We eat lunch at the cafeteria every day. Betul. Ya, nomor 7. I went to bed early last night. Ya, I went to bed early last night. Oke, thank you. Yeah, thank you, sir. Jadi kalau ini penting ya, kata ini went to bed, go to bed, went to bed, itu pergi tidur ya. Kita biasanya pakai went to bed atau go to bed lah, go to bed, went to bed ya, pergi tidur. Nomor 8, 9. Silakan. Okay. My roommate studied Spanish last year. Pakai apa ini? IED. Ya, past tense ya, IED. Studied. Ya, my roommate studied Spanish last year. Yang 9. Wrote a letter to her parents yesterday. Betul, pakai write jadi wrote ya, karena yesterday. Oke, thank you. Thank you. Sepuluh 11. Sue writes a letter to her parents every week. Ya, betul. 11. Sue in her room right now. She is sitting at her desk. Oke. Thank you. You're welcome, sir. Oke, hati-hati ya, masih ingat ya. At her desk. Sitting at her desk. Bedakan on her desk sama at her desk. Kalau on her desk, dia tuh duduk di atas meja. Tapi sitting at her desk tuh dia duduk di kursi di sebelah meja. At her desk itu maksudnya duduk di sebelah meja ya. Dalam bahasa Indonesia nggak gitu jelas sebenarnya. Tapi dalam bahasa Inggris itu cukup jelas. Sitting at her desk tuh dia sedang di meja, bukan duduk. Duduknya bisa kita hilangkan kalau dalam bahasa Indonesia mungkin. Dia Su sedang di mana? Su di kamarnya dan di meja. Ya, di meja. Soalnya kalau kita bahasa Indonesia bilang duduk di meja, itu kan kesannya duduk di atas meja. Nah, dalam bahasa Inggris kalau duduk di atas meja itu on. Sitting on her desk. Tapi kalau si Su ini sedang di meja, duduk tentu, tapi duduk di kursi ya, bukan di atas meja, itu she is sitting at her desk. Itu bedanya at dengan on ya. Silakan nomor 12 13. 12. Maria did her homework last night. Ya, 13. 13. Yesterday I saw Fumiko at the library. 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 Oke, thank you. Welcome, sir. Berikutnya dua lagi, 14 15. Okay, sir. I had a dream last night. I dreamed about my friend. I slept for 8 hours. Ya, semua past tense ya. I had a dream last night. I dreamed about my friend. I slept for 8 hours. Oke, past tense semua ya. Oke, sip. 15. 15. Tadi cuma satu ya. The strange thing happened to me yesterday. I couldn't remember my own telephone number. Ya, betul. Ya, happen. Sebentar, saya nulisnya kurang jelas. Happen itu Terjadi. Double nggak sih? Aku jadi lupa. Happen itu double nggak sih? Enggak benar. Happen ya. Happen itu N-nya nggak double ya. Oke, 16. My wife comes home around 5 every day.
Ya, karena every day comes. Ya, oke, thank you. Tujuh belas 18. Yesterday, she came to home at 5:15. Ya, 18. Our teacher is standing in the middle of the room right now. Is standing. Ya, oke, thank you. Our 19. teacher stood in the front of the room yesterday. Ya, betul. 20. Tom put the butter in the refrigerator yesterday. Ya, betul. Ya, put ya. Mm-mm. Past tense juga. 21, 22. He puts the milk in the refrigerator every day. Betul, ya. 22 habiskan semua, langsung nanggung. Pablo usually sits in the back of the room, but yesterday he sit in the front row. Hati-hati, yesterday he Sit kan tetap pastennya bukannya Set. tetap ya. pastennya set ya. Set. Oke. Set, nggak apa-apa ya, nanti lama-lama ingat. Aku pikir tadi Sit. sit. Ya, sit itu jadi set ya kalau past tense-nya. Oke, nggak apa-apa, lanjutkan. Today he is absent. He was absent 2 days ago too. Ya, betul ya. He was absent 2 days ago too. Oke, sip. Thank you. Thank you. Oke, udah cukup sulit latihannya. Bisa semua ya. Lama-lama terbiasa kok. Oke, kita masih punya waktu 15 menit. Ini nggak terlalu sulit. Negatif. Hanya perhatikan ya, kalau bentuk negatif ini. Perhatikan bentuk negatif. Nah, jadi negatifnya itu kan I walked to school yesterday. Nah, yang berubah jadi negatif itu did not di situ. Walk-nya kembali berubah jadi simple. Ya, walk-nya kembali berubah jadi simple. Ya, jadi I did bukan walk ya, tapi walk biasa karena past tense-nya udah di depan pakai did. I did not walk to school yesterday. You did not walk to school yesterday. Tom did not eat lunch yesterday. They did not come. Gampang ya, ini tuh did-nya nggak berubah, sama semua. Did ya, nggak seperti present tense yang berubah-ubah. Ya, semua pakai did not, did not, did not, did not. Dan ingat, belakangnya semua present ya, berubah jadi present. Berubah jadi verb standar ya, walk, eat, come. Cuma ditambah ini ya. Atau kalau mau disingkat, did not itu jadi didn't. Din, atau ada yang lebih baca lebih cepat lagi, din. Did not, didn't, atau din. He didn't walk to school yesterday. Tom didn't eat lunch yesterday. Ya, semua nggak berubah ya, semua pakai did not. Mau I, you, she, he, semua pakai ini. Dan tambah simple form ya, main verb. Oke, cukup mudah sebetulnya. Ya. Jadi kalau don't jadi didn't, ya don't jadi didn't. Udah gitu aja. Skip deh ini. Nah, coba ini jadi mirip seperti latihan yang tadi ya, tapi negatif. Ada yang pakai, perhatikan kalau ada not, kalau yang ada dalam kurungnya ada not-nya, itu kita ganti pakai negatif ya. Oke, satu orang satu soal aja ya. Satu orang satu soal aja. Misalnya I go not, itu ada last night, jadi itu pakai bentuk past ya. I didn't go to a movie last night. I stayed home. I stayed home. Oke, atau yang kedua, every day itu present ya. Mike doesn't come to class every day. Present. Ya, oke. Satu orang satu soal ya. Silakan. Nomor 3. Okay. I did not finish my homework last night. Betul. Did not. Finish-nya tetap bentuk simple ya. Oke. Yeah. Terus? I went to bed early. I went to bed early. Karena ini kan masih kelanjutan yang tadi ya, last night ya. Jadi last night I went to bed early. Oke, thank you. Nomor 4.
Ya, is not standing ya. Oke. She is sitting down. She is sitting down. Sitting nulisnya gimana? Double T. Double T, betul ya. Sitting itu double T. She's sitting down. Oke, thank you. You're welcome, sir. Nomor 5. It is not raining right now. Yeah, it's not raining. The rain stop. The rain stopping. Ya, nggak pakai pit ya, cuma stop aja ya. Stop agak mulutnya agak ditutup dikit ya, pakai betul. Ejanya gimana? S-T-O P. P-nya double atau enggak? Double. Double ya, stop. Ya, the rain stop a few. The rain stopped a few minutes ago. Oke, sip. Thank you. Welcome, sir. Oke, berikutnya nomor 6. The weather is not cold today, Ya, the weather is not cold today. but it was cold yesterday. Ya, betul. But it was cold yesterday. Ya, oke, thank you. Tujuh? Tina and I didn't go shopping yesterday. We went shopping last Monday. Ya, we went shopping. Betul ya, did not itu jadi berubah lagi, balik jadi go ya. Yang kedua, we went shopping last Monday. Oke, terima kasih. Thank you, sir. 8. I went to a movie last night. Aduh. But I didn't enjoy. Ya, betul. I didn't enjoy. Enjoy-nya tetap biasa ya, karena kembali balik ke. It was not very good. Ya, it wasn't atau was not sama ya. It wasn't very good. Oke, semua past tense ya. Masih satu kelanjutan cerita itu. Okay. Sip. Thank you. Yuk. 9. I wrote a letter to my girlfriend yesterday, but I didn't write a letter to her last week. Ya, I didn't write a letter to her last week. Oke, thank you. Thank you, sir. Sue is reading a magazine right now. Ya. She is not watching TV. Ya, she is not watching TV. Nah, hati-hati. Read ini ada, saya mute dulu ya. Hati-hati untuk reading ini ada agak sedikit masalah. Untuk present, read ya, kita tahu ya. Untuk past, tulisannya bacanya beda. Ya, kalau ini kan bacanya read. Sebentar. Bacanya itu, saya ganti warna. Bacanya tuh begini, read. Nah, tapi yang past tense tulisannya sama, bacanya read. Jadi yang bedakan itu cara bacanya ya. Jadi misalnya saya bilang Sue reads a book every day. Sue reads a book every day. Present. Tapi kalau past tense-nya Sue read a book yesterday. Tulisannya sama, sama-sama R-E-A-D, tapi bacanya beda ya. Ini read agak problematik ini. Present-nya dibaca read, tapi past tense-nya dibaca read. Ya, hati-hati ya, untuk read ini agak aneh ya. Read, read. Jadi sebentar, aduh, komputer saya mau ini. Saya mesti nyalakan, mau nyolok baterai dulu. Oops. Oke.
Halaman berikutnya habis ya? Oh masih berapa? Oke, kayaknya kita masih bisa sampai habis nih. Berikutnya silakan. My husband did not come home Ya, for betul. dinner last night. Ya, betul. Okay, thank you. Oke, did not come ya. Oke, nomor 12. Silakan. Kuncinya itu ya. A half an hour ago. 2 hours ago. When? Not? Betul, when. Karena udah lewat ya, setengah jam yang lalu. Half an hour ago itu setengah jam yang lalu. Ya, jadi bacain aja langsung. The children. They sleep now. They. Yeah. Hati-hati. Now. Jadi they. Sleep. They are sleeping. Ya, they are sleeping now. Mereka sedang tidur sekarang. Mereka pergi tidurnya tadi setengah jam yang lalu dan sekarang mereka masih sedang tidur. They are sleeping now ya. Oke, makasih. Nggak bisa di. Yes, sir. Oke. 13. Sorry. Sorry. We 13 ya. 13. You were late for the movie last night. Ya, oke, betul. The movie started at 7. Ya. But we didn't arrive until 7:15. Ya, we didn't arrive ya. until 7:15. 7:15. Oke. Tapi sebentar saya lihat. Ini mestinya startnya bisa pakai ini juga ya, sebentar. Bener nggak sih? Itu exercise berapa sih? Ini exercise 24 ya. Started kan? Enggak. Soalnya kan ini kan jadwal ya. Mestinya bisa pakai nomor. Ntar aku lihat nomor 13 ya. Ya bisa sih started. Tapi kalau start sebenarnya juga nggak salah loh. Kalau kita anggap start itu, kalau start artinya apa? Mulai, maksudnya jadwal. Ya, Iya. Jadi pakai start juga nggak salah sebenarnya. The movie start. Jadi biasanya memang pertunjukannya tuh selalu mulai jam 7. Nah, kalau start. Tapi kalau started juga nggak salah ya. Jadi kalau start itu mengacu ke ya kemarin aja. Semalam itu started at 7. Jadi artinya beda tipis, tapi sebenarnya dua-duanya nggak salah. Start itu juga bisa sebetulnya. Ya, yang satu mengacu ke jadwal, tapi kalau di bioskop kita nggak bisa kayak gitu ya kan. Beda bioskop, beda film, beda apa, jadwalnya suka-suka ini kan, geser-geser terus. Jadi lebih pas mungkin started lah kalau seperti itu. Oke, thank you. Welcome. 14. Olga asked Hamid a question a few minutes ago. Asnya pakai apa? Pakai ed. Ede ya, oke. But he didn't answer her questions. Betul, he didn't answer her question. Past tense ya, dua-duanya. Thank you. Welcome. Masih 2. 15. Toshi is a busy student. He usually doesn't eat lunch because he hasn't enough time between classes. Nah, jadi hati-hati. Ya. Yang kedua hati-hati. Sebenarnya bisa kalau informal, tapi formalnya enggak. Because he have dengan not. Pakai doesn't have. Doesn't have. Ada juga yang bilang haven't, tapi itu agak enggak formal. Jadi lebih formalnya pakai doesn't have. Ya agak hati-hati emang. Have itu kadang-kadang bisa ditambah not langsung, kadang-kadang bisa memang. Tapi kalau bentuk lebih formalnya, because he doesn't have.
Dia nggak punya Doesn't have waktu. enough time. Ya, ya. Jadi have-nya itu bukan dipakai sebagai modals, tapi dipakai sebagai kata kerja biasa. Jadi tetap pakai does ya, because he doesn't have enough time between classes ya. Oke, thank you. Ya, thank you, sir. Terakhir, 16. Yes, sir. He ate lunch the day before yesterday, but he did not eat lunch yesterday. Ya, betul. Ya. The day before yesterday, tahu nggak artinya apa? Sehari sebelum kemarin. Ya, sehari sebelum kemarin ya. Bahasa Indonesianya ada sebenarnya, tapi aku lupa. Apa itu? Pernah aku dengar. Lupa aku. Ya. Oke. Thank you. Thank you, sir. Jadi 2 hari yang lalu ya, the day before yesterday. Bahasa Indonesia sebenarnya ada. Lupa aku ada katanya. Seperti lusa ya, lusa itu kan 2 hari kemudian. Sehari setelah besok itu kan lusa. Nah, itu semacam lusa untuk kemarin itu ada. Lupa aku bahasa Indonesianya ada. Itu bahasa udah agak kuno. Oke, kita hari ini latihannya cukup banyak hafalan juga, terutama untuk irregular verbs ya, irregular verbs untuk kata-kata untuk past tense, bentuk yang nggak menentu, yang nggak cuma tambah ed. Saya sih nggak menyarankan ngapalin kamus. Itu kalau banyak baca itu lama-lama otomatis nambah sendiri. Jadi kalau sambil mengerjakan buku ini aja tuh otomatis nambah. Ya, mendapatkan yang irregular verbs itu nambah dengan otomatis sendirinya. Ini kita masih ada berapa ini, masih cukup nggak terlalu banyak sih, mungkin past tense ya. Sambil saya mau mengumumkan, saya ada halangan untuk berapa minggu ke depan, jadi saya tidak bisa ada kelas sampai Januari. Jadi kita baru bisa ketemu lagi nanti setelah tahun baru ya. Jadi kita ketemu lagi tahun baru mulai tanggal berapa tuh? Pokoknya setelah tahun baru lah, Rabu setelah tahun baru. Ya, jadi karena kita nggak bisa ketemu lagi, saya ucapkan selamat Natal bagi yang merayakan, selamat tahun baru. Kita ketemu lagi tahun depan. Ya. Okay, thank you, Mr. Roni. Thank you, Mr. Ronnie. Thank you, Mr. Roni. Okay, thank you, Mr. Ronnie. Thank you, Mr. Ronnie. Thank you. See you next year. See you next year. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you so much.